जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जो नई इस्लाहात मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, ख़ुद सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक स्पीच की, उसमें उन्होंने ये कहा कि आने वाले 10 साल सऊदी अरब के हैं, ख़ित्ता तब्दील हो रहा है और जो तरक्की है वो इस खित्ते में आएगी। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। कंसर्न म्यूज़िक के हवाले से वहाँ पे रियाज़ के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न हुआ, सलमान खान भी गए। इसके अलावा तबलीगी जमात पर पाबंदी का हुक्म भी सामने आया। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये किस तरफ जा रही हैं और सऊदी माशरा जो है किस तरीके से ओपन हो रहा है, इसके साथ साथ गल्फ़ के अंदर दीगर मुल्क जो हैं उसके किस तरीके से तब्दील हो रहे हैं, ये आज का मौजू। और ये सब हमने देखा कि जी अबू धाबी के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, मुज़ाकरात हुए उनके, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खुली हैं इन मुल्कों के अंदर। उन्होंने अपने आप को ओपन किया है। सऊदी अरब जिसको एक बड़ा रिजत पसंद माशरा कहा जाता रहा है, उसके अंदर भी ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर जो वलियाद हैं इन्होंने इस्लाहात मुतारिफ़ कराई हैं। अभी तनकीद भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हालिया जो फ़ैसला आया है तबलीगी जमात वाला, इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, उनके ऊपर भी बंदी लगी है। और इस तमाम तर सूरत हाल का मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा सबसे ज़्यादा करीब है और सबसे ज़्यादा दौरे भी करते हैं दोनों तरफ, वो हैं हाफिज़ मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जो मामले खसूसी भी हैं, मिडल ईस्ट अमूर के वज़ीर आज़म के, और सबसे बाखबर भी हैं इस मामले पे। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, बहुत सारे अपना काफ़ी दिनों से ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि ये पहला सवाल तो लोग पूछते हैं कि तबलीगी जमात के ऊपर जो है सऊदी अरब में पाबंदी लगी है और यहाँ कोई जुम्मा के खुतबों में भी खास उलमाए हजरात बिल्कुल खामोश बैठे हैं। असल वजह क्या है? आपका ज़ाहिर है करीबी राब्ता भी है, पहले तो इस पर बात, क्योंकि उनके ट्विटर में ये भी है कि जुम्मा के खुतबों में कहा गया है कि दावा और जमात तबलीगी जमात के बारे में गुफ्तगू की जाए, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि तशवीशनाक। अच्छा, उससे पहले कई जमातों में जैसे इख्वानुल मुस्लिमून बड़ी समझी जाती रही है सऊदी अरब के, उनके कारकुनों को, रहनुमाओं को जो है वो पाबंद सलासिल किया गया। ये जो इतलात हैं ये वाकई दुरुस्त हैं क्या? अंदर की कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। गुजारिश ये है कि सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात जिसे हम कहते हैं उस पर तो पाबंदी उस वक़्त लगी थी जब आपको याद होगा 87-88 में हमला हुआ था हरम शरीफ के अंदर। अच्छा। और वहां पर उसके बाद पाबंदी लग गई थी और ममनू करार दे दिया गया था। और लेकिन इस दौरान जो है सीना बसीना काम चल रहा है, जो आज भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। अब जो सूरत हाल हमारे इल्म में आई है वो ये है कि कुछ हजरात ने, जो कि तबलीगी जमात के असलूब के ही खिलाफ है, ये सिलसिला वहां शुरू किया कि जी एक साहब का नाम लिखकर उनको अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन और इस तरह से ये सिलसिला वहां शुरू हो गया। और वो वही ऐसा लगा जिस तरह के दाश है या और कोई तंजीम अपनी खिलाफत लाना चाहती है या अपना निज़ाम लाना चाहती है। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने जुमा के खुतबे में, क्योंकि कुछ लोग जो गिरफ्तार किए उनसे वो चीज़ें बरामद भी हुई, कुछ रिपोर्ट भी वहां से हुए हैं। तो वो हालांकि रायविंड का ना ये असलूब है, ये ना तबलीगी जमात किसी सियासी मामले में मुदाखलत करती है। अगर वक्त के अजीम तरीन वलीउल्लाह और कुतुब अब्दाल भाई हाजी अब्दुल वहाब साहब के लिए अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ और खलीफतुल मुस्लिमीन का नहीं हुआ, तो फिर तबलीगी जमात ने किसी और के लिए क्यों करना था? लेकिन जी तरज़ब अमूमन वहां पर जो लोग एहतियात करते थे कि वहां फैसल का लफ्ज इस्तेमाल करते थे अमीर की जगह पे, और एक वो जो एक साहब जो बांग्लादेशी उन्होंने को किताब भी को लिखी है और फिर कोई इख्तिलाफात की सूरत हाल भी हुई थी। तो सिर्फ देखना यह है कि एक कुछ यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि एक दूसरा मसलक जो है, खुसूसन सल्फी मसलक जो है, तो वो भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा इसको प्ले भी किया है, और ये कोई अंदरूनी सी बात लगती है जिसको इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये साहब ये 2.5 साल पहले भी इस तरह का एक आया था, लेकिन वहां पर फिर जब सऊदी अरब के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें बताया गया तो उन्होंने उसको कोई इतना हाईलाइट नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि ये आप माशाल्लाह आपसे ज्यादा कौन जानता है कि अगर किसी जमात पर पाबंदी लगानी हो तो वजारत दाखिला हुक्मनामा जारी करती है, वजारत फजल अमूर नहीं करती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि तबलीगी जमात तो ऑलरेडी वहाँ उसकी
سرگرمیاں ممنوع تھی اور کبھی بھی تبلیغی جماعت کے اکابرین نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ اب کی ہے۔ رائے ونڈ مرکز سے کل جب کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب والوں کو، انہوں نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جن کا قضیہ ہے وہ بھی خوش ہے، جن کا معاملہ ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اس میں ایک دو چیزیں، جیسے کہا گیا کہ تبلیغی جماعت کا کوئی دہشت گردی سے تعلق، تو یہ دنیا میں کبھی بھی تبلیغی جماعت کا کبھی دہشت گردی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ عقائد کے اعتبار سے بھی میرا خیال ہے یہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی اس گروپ کی وجہ سے، یہ چند اشخاص کی وجہ سے، تو انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشخاص کا معاملہ اور ہوتا ہے، اگر چند اشخاص نے کوئی چیز کی ہے تو اس تناظر میں دیکھنی چاہیے۔ تبلیغی جماعت تو اپنی مدد آپ کے تحت اپنا بستر، اپنا بوریا، اپنا مال اور اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اس پہ کام کرتی ہے، تو اس کے اوپر کچھ لوگ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو سعودی عرب کے مخالفین ہیں وہ بلا وجہ اس کو اچھال رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قضیہ خاص طور پہ عربیہ ٹی وی اور خاص طور پہ مطلب میں بھی ایک صبح ایک ساتھ سے انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا تھا کہ جو کہ میں ایران میں رہا ہوں تو وہاں سے بہت زیادہ یہ اس کو اچھالا جا رہا تھا، تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ ایران میں بھی تو 40 سال سے پابندی ہے، یہ زائدان کا بارڈر ہی کراس کروا دیں۔ بات یہ ہے کہ اور بھی کئی ممالک ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کا اسلوب ہی یہ نہیں ہے ٹکرانا۔ وہ ایک مرتبہ کسی نے مجھے کہا کہ جی وہ ہمارے لیے، کسی بڑے آدمی نے کسی ملک میں، کہ وہ ہمارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تبلیغی جماعت تو اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں کرتی، آپ کے لیے کیوں کرے گی؟ وہ تو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور عقائد صحیحہ کے اوپر الحمدللہ، اور ان کا نہ کوئی دہشت گردی سے تعلق ہے، کچھ غلط فہمی ہوئی کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دو، جیسے آپ نے کہا، یہ گروپ تو نہیں ہے، چند اشخاص ہیں اور ان کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بھی پرابلم آئی، یہاں بھی کوشش کی گئی تھی مسائل پیدا ہوں، جس کو ہم نے بڑی مشکل سے، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ پہلے مار کٹائی بھی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے کہا تو الحمدللہ پھر اس کو حل کر لیا۔ اور آج بھی رائے ونڈ مرکز کا یہی پیغام ہے دنیا کو کہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے بھائی، خیر کے جذبے سے کرنا ہے۔ اور کل جب کچھ لوگوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ایسی انشاءاللہ جو کوئی غلط فہمی بھی ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی، اور صحیح جو حقیقت حال ہے وہ جب سامنے آ جائے گی تو کچھ چیزیں، لیکن اس کو آج کے دن سے منسوخ کر دینا یا اس ہفتے سے، یہ میرا خیال ہے معلومات کی بھی کچھ کمی ہے۔ اچھا، اب سب لوگ تو اس کو سوشل میڈیا پہ یا باقی جوڑ رہے ہیں، ایک طرف تبلیغی جماعت پر پابندی ہے، دوسری طرف سلمان خان کا وہاں پہ کنسرٹ بھی ہو رہا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور مختلف آزادیوں کے حوالے سے جو اصلاحات ایم بی ایس نے متعارف کرائی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے عثمان بھائی، میں کیونکہ یہ ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے، لیکن جب راحت فتح علی خان سال ڈیڑھ پہلے گیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ اس وقت کیوں نہیں وہاں اسی طرح کا اس وقت بھی؟ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں ہونا چاہیے نہیں، اور یہ ان کا اپنے ملک کا معاملہ ہے۔ جہاں تک بات ہے حرمین شریفین کے تقدس کی، اس کے احترام کی، اس کے دفاع کی، اس کی سلامتی کی، یا دین ہے، آج بھی مملکت سعودی عرب جو ہے دنیا میں وہ واحد کنٹری ہے جو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے میں، حتیٰ کہ انسانیت کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہے۔ لہٰذا ہمیں مثبت چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ایسی چیزیں بلا وجہ یہاں بیٹھ کے ان کو صحیح ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ طاہر صاحب، لگتا یوں ہے کہ حجاز جو ہے اس کے قانون اور اس کے اندر سٹرکٹنس یہ اب بالکل مختلف ہو جائے گی، اور باقی سعودی عربیہ جو ہے وہ بالکل مختلف، جیسے اپنا نجد کا علاقہ ہے یا ربیع الخالی ہے یا باقی اور سارے تہران وغیرہ کا علاقہ ہے، تو حجاز کو خاص طور پہ مقدس رکھا جائے گا، لگتا یہی ہے۔ انشاءاللہ جو تقدس ہے حرمین شریفین کا اور عرض حرمین شریفین کا، اوریہ صاحب، وہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ میں جتنا کہ جانتا ہوں سعودی عرب کی موجودہ قیادت کو، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو امیر محمد بن سلمان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کو کسی ایک دائرے میں محدود کر کے یہ سمجھ لینا کہ کوئی
फलां ग्रुप या फलां जो मसलक है वो उसका नुमाइंदा बन के बाकियों को डिस्करेज कर देगा, ये भी मैं समझता हूँ कम इल्मी पर मबनी है। हमें पाकिस्तानी होने के नाते सऊदी अरब हमारा दोस्त है और अल्लाह ताला ने उनको अर्ज़ हरमैन शरीफैन की जो है वो खादिम होने का एजाज़ दिया है। हमें अपने इस उमूर को देखना चाहिए। और मैं एक और बात, जो अपने साथ वाली गली में म्यूजिक शो बंद नहीं करा सकते, वो भी आज सऊदी अरब से, जो कभी तबलीगी जमात पर के साथ नहीं गए होंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गए होंगे, उनको भी आज ये सारा कुछ याद आ रहा है। वो जरा मेहरबानी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बड़ी तफसील से आपने सूरत हाल को वाज़ेह किया सऊदी अरब में क्या हो रहा है। तो सऊदी अरब में नहीं, आप देखें ना, अबू धाबी में इस्राइली वज़ीर आज़म साहब के हदीस, दो हदीसें सुना देता हूँ, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब कबीला दूस की औरतों की सरीन जो है वो बुतों के गिर्द न घूमती हो। आपने देखा होगा कि जो अबू धाबी के जो मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, उसके आप देखें अरब औरतें भी वहाँ पर उन्होंने जाकर उन्होंने देखा और तब घूमा है सब। तो घूमना यही आपने। और दूसरी जो हदीस थी, आपने जो हदीस जिब्रील मशहूर है, उसमें क़यामत की दो निशानियां बताई थी। एक ही बताई थी कि अरब के नंगे पांव चलने वाले चरवाहे ऊंची बुलंद बाला इमारतें बनाने में मुकाबला होगा नजर आ रहा है सबको, कोई और काम ही नहीं है। उम्मत मसलमा का पैसा कहाँ ज़ाया हो रहा है, खाली की खाली पड़ी हुई है। कतर चले जाएं, दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं। और दूसरा कहा था कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। उसके ऊपर किसी दिन इंशाअल्लाह पूरा प्रोग्राम करेंगे कि लौंडी अपने आका और रसूला का मतलब क्या था। चलें जी नाज़रीन, यह ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे सिंध का, जहाँ बलदियाती जो मामला है उसके ऊपर बयानबाजी के बाद जो तलखी पैदा हुई है वो है क्या, और सियासी जमातों के एतराज़ात क्या हैं, उसका लेंगे जायज़ा।